अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं कि सच्चा दोस्त आपकी ज़िंदगी को जन्नत बना सकता है? आइए दोस्ती की ताकत को समझते हैं। तो आज का हमारा पैराग्राफ का टाइटल भी फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। इस पैराग्राफ को हम वर्ड बाय वर्ड और साथ में इसको सेंटेंस के साथ-साथ इसकी हम ग्रामेटिकली भी देखने वाले हैं कि कौन सा वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलॉन्ग करता है। तो पहला सेंटेंस है कि फ्रेंडशिप इज अ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिलेशनशिप्स इन द लाइफ। फ्रेंडशिप दोस्ती। फ्रेंडशिप एक नाउन है। इज हेल्पिंग वर्ब है वन एक ऑफ में से या का के दी ये मोस्ट सबसे ज्यादा। मोस्ट क्या है? ये एक एडवर्ब है। मोस्ट एडवर्ब है मीन्स सबसे ज्यादा। वैल्यूएबल मीन्स कीमती। वैल्यूएबल कीमती, ये भी एडजेक्टिव है। रिलेशनशिप रिश्तों। रिलेशनशिप का मानी है रिश्तों। रिलेशनशिप एक प्लूरल नाउन है क्योंकि यहाँ पे एस आया है तो इसकी वजह से ये प्लूरल नाउन बना है। इन में लाइफ जिंदगी। लाइफ एक कॉमन नाउन है और इन प्रीपोजिशन है। preposition है in. Friendship is one of the most valuable relationships in life. दोस्त जिंदगी में सबसे कीमती रिश्तों में से एक है। It is a bond that grows with trust, understanding and mutual respect. It is ये है। it का मानी है ये। it ये प्रोनाउन है असल में और is ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आ एक बॉन्ड मीन्स रिश्ता, जोड़ना यानी जोड़ होती है। बॉन्ड भी एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। नाउन दैट जो। दैट क्या है? प्रोनाउन है लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ग्रोस बढ़ना यानी परवान चढ़ाता है। क्या? रिलेशनशिप। ग्रोज यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जब, लेकिन ये एक वर्ब है विद के साथ। विद प्रीपोजिशन है। विद का मानी है के साथ। ट्रस्ट एतमाद। ट्रस्ट नाउन है। अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग ये भी नाउन है यानी समझ बूझ। और एंड क्या है? ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम होता है कि दो फिक्रे या दो सेंटेंस या दो क्लॉजेस या फ्रेजेस को आपस में मिलाना होता है। म्यूचुअल बाएहमी। म्यूचुअल मीन्स बाएहमी। म्यूचुअल भी एक एडजेक्टिव है। और रिस्पेक्ट इज्जत। रिस्पेक्ट मीन्स इज्जत। रिस्पेक्ट नाउन है। इट इज अ बॉन्ड दैट ग्रोज with trust, understanding and mutual respect. ये एक ऐसा रिश्ता है जो एतमाद, समझबूझ और बाएहमी इज्जत के साथ परवान चढ़ाता है। किसकी बात करते हैं? फ्रेंडशिप, दोस्ती की बात करते हैं कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस है कि ट्रू फ्रेंड्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू एंड गुड टाइम्स एंड बैड। ट्रू मीन्स सच्चे। ट्रू क्या है? ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का काम होता है हुसूसियत बयान करना किसी भी चीज की, चाहे वो किस तरह भी हो। ट्रू मीन्स सच्चा। फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड की हुसूसियत बयान करता है। फ्रेंड मीन्स दोस्तों। फ्रेंड एक नाउन है लेकिन यहाँ पे ये प्लूरल नाउन है क्योंकि इसके साथ इसका इजाफा हुआ है। फ्रेंड्स दोस्त। आर है, होते हैं, ये भी आर हम अक्सर जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टेंस में। आर है यानी होते हैं। ऑलवेज हमेशा। ऑलवेज मीन्स हमेशा। ऑलवेज एक एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। देयर मौजूद। देयर मीन्स फॉर के लिए। फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है यहाँ पे। यू। यू मीन्स आप या तुम भी इस्तेमाल होता है। एन में गुड अच्छे।
یہ ایڈجیکٹو ہے. ابھی ہم نے پڑھا کہ ایڈجیکٹو کا کام یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کی خصوصیت کو بیان کرنا ہوتا ہے. ٹائمز، ٹائمز مینس اوقات. یہاں پہ ایس لگا ہوا ہے تو یہ ایک پلورل ناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے. ٹائم ناؤن ہے، ایس لگا ہوا ہے تو یہ پلورل ناؤن ہے. ٹائمز وقتوں کے ساتھ، وقت. اینڈ اور بیڈ برے. بیڈ بھی ایک ایڈجیکٹو ہے. بیڈ مینس برے. True friends are always there for you in good times and bad. سچے دوست اچھے اور برے وقتوں میں ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہوتے ہیں. They offer support, laughter and a sense of belonging. They وہ they ایک پروناؤن ہے. دیکھو جب بھی پکنک اسٹارٹ میں آئی وی یو دے ہی شی آ جائے تو اس سے آپ نے پتہ لگانا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس پروناؤنس ہوتے ہیں. دے پروناؤن ہے وہ ہے لیکن جمع کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے دے. آفرز فراہم کرتے ہیں. آفرز ورب ہے. آفر ورب ہے. سپورٹ سہارا. سپورٹ ناؤن ہے. لاٹر ہنسی. اینڈ اور ایک سینس احساس. سینس کیا ہے؟ احساس. یہ بھی ایک ناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے. آف کا belonging means تعلق ہونا، یہ بھی ناؤن ہے. تو they offer support, laughter and sense of belonging. وہ سہارا، ہنسی اور تعلق کا احساس فراہم کرتے ہیں. Beauty of friendship lies in the fact that it is based on care, not obligation. The beauty یہی خوبصورتی. یہی بیوٹی خوبصورتی. بیوٹی ناؤن ہے. دی ایک آرٹیکل ہے. اور فرینڈشپ. فرینڈشپ مینس دوستی. فرینڈشپ ناؤن ہے. لائز ہے. لائز کیا ہے؟ یہ ایک ورب ہے. ان میں دی یہ ان پریپوزیشن ہے. دی آرٹیکل ہے. فیکٹ بات. فیکٹ حقیقت کو بھی کہہ سکتے ہیں. دیٹ کہ اٹ از یہ ہے. اٹ ایک پروناؤن ہے. از ہے یہ ہیلپنگ ورب ہے. بیسڈ. بیسڈ کیا ہوتا ہے؟ بیس مینس مبنی. یہ ایک ورب ہے. پاسٹ پارٹیسپل. آن پر کیئر خیال کرنا. نوٹ نہ کہ یا نہیں. اوبلیگیشنز مینس مجبوری. اوبلیگیشن مین مجبوری. اوبلیگیشن ایک ناؤن ہے. The beauty of friendship lies in the fact that it is based on care, not obligation. دوستی کی خوبصورتی اس بات میں پوشیدہ ہے کہ یہ خیال پر مبنی ہوتی ہے نہ کہ مجبوری پر. It teaches us how to be selfless and how to value the happiness of others. It teaches یہ سکھاتی ہے. Teach means سکھانا. Teach ایک ورب ہے. Present simple tense کا ورب ہے. us ہمیں. us کیا ہے؟ یہ ایک پروناؤن ہے. how کیسے. how ایڈورب ہے. to کے لیے. بی ہونا. سیلف لیس بے غرض. سیلف لیس مینس بے غرض. اس کو یا پھر بے غرض. سیلف لیس ایڈجیکٹو ہے. اینڈ اور ہاؤ کیسے. ٹو کے لیے. ویلیو مینس قدر کرنا. ویلیو ورب ہے. دی کا ہیپینس خوشی. ہیپینس ناؤن ہے. آف ادرس دوسروں کا. ادرس پروناؤن ہے. سم ٹائمز ناؤن بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ پروناؤن آف کی. آف کیا ہے؟ ایک پریپوزیشن ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ یہ ایک پریپوزیشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. آف کی. It teaches us how to be selfless and how to value the happiness of others. یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے بے غرض ہونا اور دوسروں کی خوشی کی قدر کیسے کرنی ہے. Friendship helps in overcoming life's challenges by providing comfort and advice. فرینڈشپ ہیلپس دوستی مدد کرتی ہے. فرینڈشپ مینس دوستی. فرینڈشپ ایک ناؤن ہے. ہیلپس مینس مدد کرنا. اینڈ میں اوور کمنگ. اوور کمنگ قابو پانے میں. اوور کمنگ ایک
ورب ہے جیرنٹ ورب ہے یہ. لائفس زندگی، لائفس زندگی، لائفس ایک ناؤن ہے لیکن پوزیسو پروناؤن ہے. چیلنجنگ، چیلنجز مینس مشکلات، یہ پلورل ناؤن ہے. یہاں پہ ایسے اس کی وجہ بائی کے ذریعے، بائی پریپوزیشن ہے پرووائڈنگ فراہم کر کے، فراہم کر کے یہ بھی جیرنٹ ورب ہے. کمفرٹ تسلی، اینڈ اور ایڈوائز، ایڈوائز مینس مشورہ کرنا، ایڈوائز بھی ایک ناؤن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. Friendship helps in overcoming life's challenges by providing comfort and advice. دوسری زندگی کی چیلنجز پر قابو پانے میں تسلی اور مشورہ فراہم کرنے میں مدد دیتی ہے. It is a relationship that makes life more enjoyable and meaningful. It is یہ ہے ایک relationship رشتہ that جو makes بناتا ہے. makes means بنانا، یہ ایک ورب ہے. lives زندگی، لائف ایک ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. more زیادہ، more means زیادہ، یہ ایک ایڈ ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے یہاں پہ. enjoyable، enjoyable means خوشگوار، یہ ایڈجیکٹیو ہے. اینڈ اور میننگ فل معنی خیز، یہ بھی ایڈجیکٹیو ہے. انجوائبل اینڈ میننگ فل بوتھ آر ایڈجیکٹیوز. یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو زندگی کو زیادہ خوشگوار اور معنی خیز بناتا ہے. A true friend never leaves you alone in difficult times. A true friend ایک سچا دوست. Never کبھی نہیں، never means کبھی نہیں. نیور ایک ایڈورب کے طور پر استعمال ہوا ہے. لیوز چھوڑتا ہے. یو آپ کو، یو alone اکیلا، alone means اکیلا، یہ ایڈجیکٹو ہے. این میں ڈیفیکلٹ مشکل ٹائمز اوقات، ڈیفیکلٹ ایڈجیکٹو ہے. ٹائمز ان ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. A true friend never leaves you alone in difficult times. ایک سچا دوست آپ کو مشکل وقت میں کبھی اکیلے نہیں چھوڑتا ہے. They guide you like a light and darkness. They guide وہ رہنمائی کرتے ہیں. Guide means رہنمائی کرنا. You آپ کی، like کی طرح، like کی طرح، like ہمارے پاس ایک preposition ہے. light، لائٹ مینس روشنی، یہ ایک ناؤن ہے. اینڈ میں ڈارکنیس اندھیرا، ڈارکنیس ناؤن ہے. The guide you like a light in darkness. وہ اندھیرے میں روشنی کی طرح آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. Through friendship we learn the real meaning of love, loyalty and forgiveness. Through means کے ذریعے، through means کے ذریعے، through بھی ایک preposition ہے. friendship دوستی، we ہم learn سیکھتے ہیں. the real means حقیقی، meaning مطلب، of کا لو محبت، loyalty وفاداری. loyalty ناؤن ہے، love بھی ناؤن ہے. and اور forgiveness means معافی، یہ بھی ناؤن ہے. دوستی کے ذریعے ہم محبت، وفاداری اور معافی کے حقیقی مطلب کو سیکھتے ہیں. Without friendship life feels empty and colorless. Without means بغیر، friendship دوستی، life زندگی، feels محسوس ہوتی ہے. feel ایک verb ہے. and اور empty means خالی. and اور colorless بے رنگ، colorless یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے. Without friendship, life feels empty and colorless. دوستی کے بغیر زندگی خالی اور بے رنگ محسوس ہوتی ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوئی. کہ مزید اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے انگلش کمیونیکیشن کو فالو کرے، سبسکرائب کرو.